इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ इकसाम के जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे। तो सबसे पहले मिलकर पढ़ेंगे अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों को। अफर्मेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात का इकरार कर रहे हो, यानी ये बताना चाह रहे हो कि ऐसा हुआ था। अफर्मेटिव तर्ज के जुमले को पॉजिटिव या मुस्बत जुमला भी कहा जा सकता है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। आई हैड डिसाइडेड यानी मैं फैसला कर चुका था। लफ्ज़ आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाया जाता है, यानी कोई वाहिद शख्स जब अपने मुतालिक बात कर रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं अगला जुमला। यू हैड डिसाइडेड यानी तुम फैसला कर चुके थे या फिर तुम सब फैसला कर चुके थे। लफ्ज़ यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर कोई एक शख्स या फिर एक से ज़्यादा लोग आपके सामने मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों तो उनके नामों की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करेंगे। लफ्ज़ ही, शी और इट ये कहलाए जाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कोई भी शख्स या फिर कोई चीज़ या जानवर जो कि तादाद में सिर्फ एक हो और वो आपके सामने मौजूद ना हो और आप उसके मुतालिक बात कर रहे हो तो उनके नामों की जगह आप ही, शी या इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर किसी मर्द या लड़के के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ ही का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किसी एक खातून या लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से किसी एक जानवर या किसी एक चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ इट का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर he had decided यानी वो फैसला कर चुका था। she had decided वो फैसला कर चुकी थी। इसी तरह से लफ्ज़ it का इस्तेमाल करें तो it had decided, और it का तर्जुमा भी यहाँ होगा वो। अब देखते हैं अगला जुमला। we had decided यानी हम फैसला कर चुके थे। लफ्ज़ we जो है ये क्या है, ये कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक बात कर रहे हों तो वो अपने नाम की जगह वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अगला जुमला। दे हैड डिसाइडेड यानी वो फैसला कर चुके थे। तो लफ्ज़ दे जो है ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात की जा रही हो तो उनके नामों की जगह लफ्ज़ दे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों में ज़्यादातर इनके आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो इसके आखिर में इस एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब यहाँ इन जुमलों के तर्जुमे से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की गई है जो कि माजी में बहुत पहले ही किया जा चुका था, क्योंकि तर्जुमे में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाने वाले जुमले की पहचान ये है कि उसके अंदर लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसके अलावा इस जुमले के अंदर जो दूसरा वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। लफ्ज़ हैड ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म कहलाई जाती है, जबकि वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसकी मदद से पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जिसे मुकम्मल तौर पर किया जा चुका था। मिसाल के तौर पर यहाँ लफ्ज़ डिसाइडेड इस्तेमाल किया गया है, यानी फैसला कर चुका था। रेगुलर वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल बनाना बहुत ही आसान है। वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ed का इजाफा किया जाता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और उनको ज़बानी याद कर रख कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जुमले के अंदर ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक पास्ट पार्टिसिपल की मौजूदगी की वजह से, जिससे एक अमल के मुकम्मल होने का पता चलता है, इस जुमले के नाम के अंदर लफ्ज़ परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि परफेक्ट का अमल के लिहाज से मतलब होता है कि एक पूरी तरह से मुकम्मल हो जाने वाला अमल, और इस तरह से ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव तर्ज के जुमले।
نیگیٹو سے مراد ہے کوئی منفی جملہ، یعنی جس میں آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ I hadn't decided، لفظ hadn't جو ہے یہ had not کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے۔ اسے بنانے کے لیے had اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر O کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام بول چال میں زیادہ تر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جملے جو ہے یہ بول چال کے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ تو I hadn't decided یعنی میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ You hadn't decided یعنی تم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر تم سب فیصلہ نہیں کر چکے تھے، یا پھر تم نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر تم سب نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ جملہ ہوگا He hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکا تھا یا پھر اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے she کے ساتھ وہ فیصلہ معاف کیجیے گا she hadn't decided یعنی وہ فیصلہ نہیں کر چکی تھی یا اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے it hadn't decided، یہاں it کا ترجمہ ہوگا وہ، اور یہ کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We hadn't decided یعنی ہم فیصلہ نہیں کر چکے تھے یا پھر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب اگلا جملہ They hadn't decided یعنی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا یا پھر وہ فیصلہ نہیں کر چکے تھے۔ تو ان تمام نیگیٹو طرز کے جملوں میں یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفظ had اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے کہ جن میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو۔ تو اس قسم کے جملوں کے آخر میں کویسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنائے جانے والے انٹراگیٹو جملوں کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ had کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سوال کے شروع میں لفظ had کا استعمال کیا جا رہا ہو اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ یہاں ہے لفظ decided، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ تو مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ Had I decided یعنی کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلا جملہ Had you decided یعنی کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا پھر کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلا جملہ Had he decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی طرح سے Had she decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ Had it decided یہاں بھی اٹس کا ترجمہ ہوگا وہ، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ Had we decided یعنی کیا ہم فیصلہ کر چکے تھے۔ Had they decided یعنی کیا وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ان انٹراگیٹو طرز کے جملوں کا بھی ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی Had I decided کا ترجمہ کیا وہ، معاف کیجیے گا، کیا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے Had you decided کیا تم فیصلہ کر چکے تھے یا کیا تم سب فیصلہ کر چکے تھے، یا پھر کیا تم نے فیصلہ کر لیا تھا یا پھر کیا تم سب نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے Had he decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ Had she decided کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور it کے لیے بھی اسی طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ Had we decided کیا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ Had they decided کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر had کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جائے گا ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ لفظ not کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جائے گا، اور چونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہیں گے، جیسے کہ had not I decided یعنی کیا میں فیصلہ نہیں کر چکا تھا، یا پھر کیا میں نے فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ اور had not کی کانٹریکشن ہوگی hadn't،
तो इस तरह से भी कह सकते हैं hadn't I decided। had और not की कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए had और not को जोड़ कर लिखा जाता है और लेटर ओ की जगह इस्तेमाल किया जाता है अपॉस्ट्रोफी का, और इस तरह से ये बन जाता है hadn't। तो अगला जुमला होगा hadn't you decided, यानी क्या तुम फैसला नहीं कर चुके थे, या फिर क्या तुमने फैसला नहीं कर लिया था। इसी तरह से होगा hadn't he decided, यानी क्या वो फैसला नहीं कर चुका था या फिर क्या उसने फैसला नहीं कर लिया था। इसी तरह से hadn't she decided, इसका भी यही तर्जुमा होगा, क्या उसने फैसला नहीं कर लिया था या क्या वो फैसला नहीं कर चुकी थी। और इसी तरह से इट के लिए भी वो का तर्जुमा आएगा, और ये किसी जानवर या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं अगला जुमला hadn't we decided, यानी क्या हम फैसला नहीं कर चुके थे या क्या हमने फैसला नहीं कर लिया था। और अब आखिरी जुमला hadn't they decided, यानी क्या वो फैसला नहीं कर चुके थे या फिर क्या उन्होंने फैसला नहीं कर लिया था। तो ये तमाम थे नेगेटिव इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले। तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के जुमले। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इन जुमलों को लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।